ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। गत कारिकाटी जो आलोच्य विषय थिला पाप पुण्य आउ दिव्य संकल्प। साधारण मनीष जो पाप पुण्य तार मानस दृष्टि एटा पाप एटा पुण्य एटा मनर विकास क्षेत्र में पशु मान ठू जो बौद्धिक मानव आड़ को मनीष जाऊँगी ସେଇଠି ଏସବୁ କଥା ତ ନିଶ୍ଚିତ ରହିଛି। ତା ଭିତରେ ସେ ପ୍ରଭେଦ ନିରୂପଣ କରୁଛେ ଯେ କେଉଁଟା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କେଉଁଟା ନିକୃଷ୍ଟ କେଉଁଟା ଭଲ କେଉଁଟା ମନ୍ଦ କେଉଁଟା ପାପ କେଉଁଟା ପୁଣ୍ୟ। ଏଇଥିପାଇଁକି ଖାଲି ଯୁଗ ଯୁଗର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ନେଇକରି ମନୁଷ୍ୟ ଏସବୁ ପାପ ପୁଣ୍ୟର କଥା ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଜ୍ଞା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆତ୍ମାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯେ ଆତ୍ମା ଆମର ଆତ୍ମାର ସ୍ତରରେ ସବୁ ଜିନିଷ ପଶ୍ଚାତରେ ଭଗବାନ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ ଅନ୍ଧକାର ଅହଙ୍କାର ମିଥ୍ୟା ଅଜ୍ଞାନତା ଏସବୁ ରହିଛି, ତେଣୁ ଏ ଆବରଣ ଥିବା ହେତୁ ଦିବ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଆମ ବହିର୍ଚେତନାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁନି ଏବଂ ଏହାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତର ସବୁ ଅଛି। ତେବେ ଯିଏ ପ୍ରଜ୍ଞାର ଚେତନାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ସେଠି ସେ ଭେଦ ଦୃଷ୍ଟି ଅଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ, ସେଇ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୋଧ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଏସବୁ କଥା ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ। ସେଠି ସେ ସବୁ ଜିନିଷଟାକୁ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରಂ କର୍ଣ୍ଣୈଃ ଶୃଣୁୟାମ ଦେବା ଭଦ୍ରଂ ପଶ୍ୟେମ ଆକ୍ଷିଭିଃ ଯଜତ୍ରା ସ୍ଥିରଙ୍ଗୈ ତୁଷ୍ଟୁବାଂଶ ତନୁର୍ଭିଃ ବ୍ୟସେମ ଦେବହିତଂ ଯଦାୟୁ। ଇଏ ଯେମିତିକା ଏଇ ଉପନିଷଦରେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତିପାଠ ସେଇଠି ସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ଭଦ୍ର ଜିନିଷକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭଦ୍ର ଜିନିଷକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଯାହା ହେଉଛି ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଯାହା ଦିବ୍ୟ। ସେଠି ଦୃଷ୍ଟିଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିବର୍ତ୍ତନ ଚେତନାର ବିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ସେ ଆତ୍ମାର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଏଇସବୁ ଆଉ ଏଇ ସଂଘର୍ଷ ଏଇ ଭେଦଭାବ ଏଇ ଉଚ୍ଚନୀଚ ଏଇ ଜିନିଷ ରହିବ ନାହିଁ। ସେଠି ଗୋଟେ ସାମ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଏବଂ ଗୋଟେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଜଗତ ଦିବ୍ୟ ଗୋଟେ ନବଜନ୍ମ ଚେତନାର ଗୋଟେ ନବଜନ୍ମ ସେଟା ଆଉ ତଳକୁ ଖସିବାର ନାହିଁ। ଏହି କଥାଟା ଯେମିତି ଗତ କାରିକାରେ ଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଗ୍ନିଙ୍କର ଯେ ଦିବ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ହେଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଅଗ୍ନି ଏବଂ ସେ ଜଣେ ଦେବତା ଏବଂ ସେ ହେଉଛି ଏକ ଚେତନା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଉଭୟ କଥାଟା ରହିଛି, ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ଏବଂ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ଅଗ୍ନି ହେଉଛନ୍ତି ଏକାଧାରରେ ଜାତବେଦ ଏବଂ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ବୈଶ୍ୱାନର ଏବଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ କ୍ରତୁ। ଅଗ୍ନିର୍ହୂତ କବିକ୍ରତୁ ସତ୍ୟଶ୍ଚିତ୍ର ସ୍ରବସ୍ତମଃ ଦେବ ଦେବୀ ବିରାଗମତ୍। ଏଇ କଥା ଋଗ୍ବେଦର ପ୍ରଥମ ସୂକ୍ତରେ ମଧୁଛନ୍ଦାଙ୍କର ଏ ସୂକ୍ତ ଏବଂ ସେଥିରେ ଅଗ୍ନିଙ୍କର ଯେଉଁ ବିବିଧ ଭୂମିକା ଏବଂ ସେ ଅଗ୍ନି ହେଲେ ଆମର ଅନ୍ତରାତ୍ମା। ସିଏ କେମିତି ପାର୍ଥିବ ଭୂମିରେ ବିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଶୁଭେଚ୍ଛୁ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୋହିତ। ସେଠି 9ଟି ଋଚା ଭିତରେ ଅଗ୍ନିଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଦ୍ଭୁତ ଭୂମିକା ଏବଂ ସେ କେମିତି ଆମ ମାନୁଷ ସତ୍ତାର ଗହ୍ୱରରେ ଆମ ହୃଦପ୍ରଦେଶ ହୃଦୟର ଗଭୀର ପ୍ରଦେଶରେ ସେ କେମିତି ଅବସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଦିବ୍ୟ ଶିଶୁ। ଆଉ ସିଏ କେମିତି ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକରି ଦିବ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ସେ ହିଁ ଦିବ୍ୟ ସଂକଳ୍ପକୁ ଅନୁଭବ କରିବାର ଗ୍ରହଣ କରିବାର ପାଳନ କରିବାର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଦିବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ। ଏହି କଥାଟାର ସାମାନ୍ୟ ସୂଚନା ମୁଁ ଗତ ଆଲୋଚନାରେ ବି ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ମଧୁଛନ୍ଦାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ପୁତ୍ର ମଧୁଛନ୍ଦା ଆଉ ସେଠି ଋଷି ମଧ୍ୟ ସେ ଅଗ୍ନିଙ୍କ ସହିତ ଏକୀଭୂତ। ଋଷିଙ୍କ ନାଁ ଯାହା ଅଗ୍ନିଙ୍କ ବିଭାବ ମଧ୍ୟ ସେୟା, ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟ ମଧୁଛନ୍ଦା। ଋଷିଙ୍କ ନାମ ଋଷିଙ୍କ ସ୍ତବନ ଏବଂ ଋଷିଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଭିତରେ ସେ ଅଗ୍ନି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଗ୍ନିଙ୍କର ବିବିଧ ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ନିଜେ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟ ମଧୁଛନ୍ଦା। ଆଉ ମଧୁଛନ୍ଦା ଅଗ୍ନିଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଏବଂ ସେ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟ ମଧୁଛନ୍ଦା ରୂପରେ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରକଟ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଯାହା ହେଉ ସେଇ କଥାଟି ଯେଉଁ ସାମାନ୍ୟ ସୂଚନା ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ଆଜିର ଯେଉଁ କାରିକା ରହିଛି ସେଇ କାରିକାରେ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେ କଥାଟି କହିଛନ୍ତି। ଗତ ଥର ପାପ ପୁଣ୍ୟ କଥାକୁ ନେଇକରି ଦିବ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ କଥା ଆସିଥିଲା। ଆଜି ଏ କାରିକା ନମ୍ବର 30 I saw a child wallowing in the dirt
And the same child, cleaned by his mother and resplendent, but each time I trembled before his utter purity. यार ओडिया भाषांत शिशुटीए धूଳି आवर्जन लोटुथिबार देखिली। श्री अरविंद कहते पुणी देखिली सही शिशु ता जननी द्वारा परिष्कृत होई दिशुछि समुज्ज्वल, किंतु प्रतिथर तार ऐकांतिक निर्मलता आगे मु सिहरी उठुछि। ये कारिका तो बहुत अद्भुत एवं अति संक्षिप्त तीनोटी वाक्य, किंतु एतेरे अति गभीर विषय एतेरे अवगुंठित होकर रही। यह एकाधारे जमती मानुषी शिशुर परिचय प्रदान करुछि, से भली दिव्य शिशु, चैत्य शिशु, अग्नि शिशु, आत्मारूपक शिशु कथाटा मध्य या भितर अच्छी, से उभय कथाटा अच्छी। आमे जदि गोटे स्थूल दृष्टि श्रीमंत कहते जे गोटे आम मानव शिशु आ गोटे छोटिया पिलाटे एकदम खूब कम बयस शिशुटे से केतेबेले कादुरे गड़े होउछि, केतेबेले से गोलिया पानी रे सी बुड़ी पड़ुछि, अंतत पक्षे से केतेबेले गुरुंडी हो बा ये हो कोठे बाली कादुओ से तार क्रीड़ा रचना करुछि। किंतु एक तो भी प्रभु कहते जे जदि जड़े दिव्य शिशु को देखा चाहूँ, जदि भगवान को देखा चाहूँ गोटे शिशु को देख, से शिशुटी केते सरल एवं किभली तार हास्य एवं तार से केते निरीह एवं तार सबुतरे गोटे दिव्यता जमी फुटी उठुଛି। सी ये कथाटी जमी था ता भितर से चैत्य सत्ताटी एपर्यंत से गोटे मन प्राणर जो क्लिष्टता विकृति द्वारा से अतिमात्रा प्रभावित होनी एवं सी जमी गोटे स्वतस्फूर्त भाव ता भितर से अंतरात्मा ता भितर जमी क्रिया कर मन प्राण शरीरटा जमी तार गोटे खाली जंत्र बा गोटे निमित्त होकर काम कर। तो ये प्रभु जो कथाटा देखिले जे जे शिशुटी आवर्जना रे लोटुचे, किंतु से शिशु ता जननी द्वारा परिष्कृत होई दिशुची समुज्ज्वल। अच्छा पिलाटी सीना एमती हे तो सी हे तो मलत्याग कर दे पारे बा हे तो से कादुरे लुटु थाई पारे बा कौन से गोटे अपरिष्कार जिनस को गोले हाथ में गोलागोली करके माखी हो थाई पारे, किंतु ता माँ जाकू जो धोई धाई देवुची परिष्कार करदे सी जमीका आगुरी जमी तोफा था सेमती तोफा सी कौन भावुची कि मु से तार मनरे से क्लिष्टता ता मनटा एपर्यंत से विकसित है सी कौन भावुची मु सुंदर देखागली मु असुंदर देखागली मु पाप काम कली मु पुण्य काम कली कि मु सुंदर असुंदर विषय तार धारणा ही किसी ना। सी जहाँ तार इच्छा हो जहाँ तार प्रवृत्ति से अनुजाई से करुच्ची तार किसी ता भीतर कौन से भेदभाव सुंदर असुंदर भल मंद ये सब धारणा ही तार किसी ना। किंतु ता माँ ताको आम जब सौंदर्य दृष्टि कहवा बा शुद्धता दृष्टि कहवा ता माँ जो धोई धाई दौची आ पुणी भल पोशाक पिंधे दौची सी जमी सेमती तार चेहरा सेमती चहटुची। तो ये प्रभु कहते जे किंतु प्रति थर तार ऐकांतिक निर्मलता आगे मु सिहरी उठुची। मनीष भितर जिते कम्प्लेक्स अच्छी जिते भेदभाव अच्छी जो बड़ सान केते प्रकार संघर्ष और केते प्रकार तुलना केते प्रकार, किंतु से शिशुटी भितर तो से सब ना। से कोटिपुत्र पुओ कि ता बापा जड़े सम्राट कि सी ता बापा जड़े मजुरिया एक से पिला भावुची एवं से शिशुटी केते निरीह एवं ता भितर जो शुद्धता स्वच्छता जहाँ दिव्य ताहा स्वच्छ एवं सो ये दुईटा मुख्य कथार आम सूचना पाचे जे शिशुभाव संतान भाव एवं शिशुभाव एवं तार जो स्वतःस्फूर्त प्रवृत्ति जो कौन विकृति ना, से कौन भावुची कि मु सुंदर देखागली मु असुंदर देखागली मु पाप काम कली मु पुण्य काम कली कि मु सुंदर असुंदर विषय तार धारणा ही किसी ना। किंतु ता भितर जो शुद्धता स्वच्छता एवं
ଏବଂ ତାପରେ ତାହାର ଶୁଦ୍ଧତା, ଶିଶୁଭାବ ଆଉ ଶୁଦ୍ଧତା, ଏଇ ଦୁଇଟା ଯାକ ହେଉଛି ମହାନ, ଇଏ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ, ଇଏ ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କର ଗୁଣ। ଏବଂ ଏ କଥାଟା ଶିଶୁ ପାଖକୁ, ଶିଶୁ ପାଇଁ ଯେମିତି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, ସେମିତି ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ବିବର୍ତ୍ତନରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସଚେତନ ଭାବରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଗ୍ନି ଶିଶୁ ଆଉ ଦିବ୍ୟ ଶିଶୁ ଲୁକାୟିତ ହେଇକରି ଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସଚେତନ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇଯିବା, ସେ ଦିବ୍ୟତା ସହିତ ଆଉ ଆମର ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରର କୌଣସି ବିରୋଧ ବା କୌଣସି ପର୍ଦ୍ଦା ରହିବ ନାହିଁ। ଆମେ ସଚେତନ ଭାବରେ ଆମ ଅହମ୍ର କୌଣସି ବିରୋଧ ରହିବ ନାହିଁ, ଆମ ଅହମ୍ ରହିବ ନାହିଁ, ସେଠି ଅହମ୍ ବିଲୁପ୍ତ ହେଇକରି ସେ ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ଏକୀଭୂତ ହେଇଯିବ। ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଚୈତନ୍ୟ ପୁରୁଷ, ଚିତିପୁତ୍ର, ଚିତ୍ଶକ୍ତିଙ୍କ ପୁତ୍ର। ଆଉ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ନବଜନ୍ମକୁ ଲାଭ କରିବା, ଦିବ୍ୟ ନବଜନ୍ମ, ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଜଣଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ୱିଶ୍ କରେ ବନଫାଇଟ୍ ହେଇଥିବେ ଯେ ସେଇ ଚୈତିକ ନବଜନ୍ମଟା ମୋର ଘଟୁ, ସେ ଚୈତ୍ୟ ନବଜନ୍ମ ମୋର ଘଟୁ, ମୁଁ ସେ ଦିବ୍ୟ ଶିଶୁ ହେଇଯାଏ, ସେ ଅମର ଶିଶୁ ହେଇଯାଏ। ଏବଂ ମୋ ମାଆ ଯଦି ଆନନ୍ଦମୟ, ଚୈତନ୍ୟମୟ, ସତ୍ୟମୟ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ତାଙ୍କ ଶିଶୁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦମୟ, ଚୈତନ୍ୟମୟ, ସତ୍ୟମୟ। ମୋର ତ ଆଉ କିଛି ଅନ୍ୟ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ତ ସେଇ କଥାଟା କେମିତି ଘଟୁ ବୋଲି ଜଣଙ୍କୁ ବନଫାଇଟ୍ ୱିଶ୍ କରାଯାଏ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କଥାଟା ଦିନେ ଘଟିବ। ଆଉ ଯେତିକି ଆମେ ସଚେତନ ଭାବରେ ଆମର ସାଧନାରେ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ଆମେ ଲାଗି ରହିବା, ସେଇ କଥାଟା ସେତେ ଚଞ୍ଚଳ ଘଟିବ। ଯେଉଁଟାକି ଯେମିତିକା ମା ବହିରେ ପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଆମର ସାଧନା ଶାସ୍ତ୍ର ମା ବହି, ସେ ମା ବହିର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସାଧନାର ଧାରା କଥା ଯାହା କିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ, ତ ଶେଷରେ ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟର ଶେଷରେ କଥା ରହିଛି ଯେ ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ କର୍ମଯୋଗୀ, ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ତାର ଜୀବନଟାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛି ମାଆଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁକି, ଆଉ ସେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ କଥା କରେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଳିଆ ବାଳିଆ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଥିରେ ଆଉ ଅଭିସନ୍ଧି ନ ରଖିକରି ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସେ ସବୁ କାମକୁ ମାଆଙ୍କ ସେବା ଭାବରେ କରେ, ଯେଉଁଟାକି ସାଧକର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଏଇଟା କରୁ 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 ତା ଭିତରେ ଯନ୍ତ୍ରଭାବ ଆସିବ ଯେ ମୁଁ ଯାହା ନୁହେଁ, ମୋ ଉପରକୁ, ମୋ ବୁଦ୍ଧିଠୁ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚତର ବୁଦ୍ଧି, ମୋ ଶକ୍ତିଠୁ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି, ମୁଁ ଯେତିକି କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଯେତିକିଟା ମାନେ ଆନନ୍ଦ ବା ଯେତିକିଟା ଉତ୍ସାହ ମୁଁ ପାଏ, ତାଠୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ଉତ୍ସାହ, ଉଚ୍ଚତର ଆନନ୍ଦ ମୋ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏବଂ ମୋ ଭିତରକୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ଜିନିଷ ପ୍ରବାହିତ ହେଇ ଆସୁଛି, ଏଇ ଯନ୍ତ୍ରଭାବ ଯେ ମୋତେ ଜଣେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି ଯନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ମୋତେ ଯନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ମାନେ କ'ଣ, ମୋ ଭିତରକୁ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ, ତାଙ୍କର ଆଲୋକ ପ୍ରବାହିତ ହେଇ ଆସୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ମୋ ଭିତରକୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଇ ଆସିବ, ମୁଁ ସେ ଉଚ୍ଚତର ଜିନିଷଟାକୁ ଅନୁଭବ କରିବି। ଆଚ୍ଛା, ମୋ ଭିତରେ ଯଦି ସବୁ ଅସୁନ୍ଦର ଆବର୍ଜନା, ମନ୍ଦ ଜିନିଷ ଅଛି, ମୋ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, ରୋଗ ଅଛି, କି ଅନ୍ଧକାର ଅଛି, କି ମୋ ଭିତରେ ଆଉ ଯେତେ ଯାହା କିଛି ମାନୁଷ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ସିଏ ତ ଧୀରେ 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 ସେ ମୋ ଦେହରୁ ବାହାରିଯିବ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ସେ ପଚା ପାଣି ବା ସେ ଇଏ ଜିନିଷ ବାହାରିଗଲା, ଭଲ ହେ ବୋତଲ ଭିତରେ ଆହୁରି ଦିବ୍ୟ ଜିନିଷ ପଶି ଆସିଲା, ତ ଧୀରେ 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 ମୋର କଳୁଷ ମେଣ୍ଟିଯିବ ଏବଂ ମୋର ସବୁ ମନ୍ଦ ଜିନିଷ କ୍ଷୟ ହେଇଯିବ, ଭଲ ଜିନିଷ ମୋ ଭିତରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଭଲ ଜିନିଷ ମୋ ଭିତରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ, ଏଇ କଥାଟା ଘଟିବ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଘଟିବ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିବି, ଯେଉଁଟାକି ମା ବହିର ଶେଷରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସତତ ସେ ତୁମ ଭିତରେ ଏବଂ ତୁମେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଅନୁଭବ ଆସିବ। ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱଗତ ଚେତନା ଅଛି, ସେ ଏକାଧାରରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱ, ସେ ବିଶାଳ, ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଭାଗର ଏକ ପ୍ରକାଶାତ୍ମକ କେନ୍ଦ୍ର, ଏକ କେନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଯେମିତି ଆକାଶରେ ଅନେକ ତାରା, ଗୋଟେ ପୁଷ୍କରିଣୀର ଅନେକ ପଦ୍ମ, ବା ଗୋଟେ ଉପବନରେ ବା ଗୋଟେ ପୁଷ୍ପ ବାଟିକାରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପୁଷ୍ପ, ସେମିତି ମୁଁ ଏକ ପୁଷ୍ପ। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଭାଗ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଣ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ୱଭାବ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚେତନା ଏବଂକୁ ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଲୀଳାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ବା ଗୋଟେ କନସର୍ଟ ବା ଗୋଟେ ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା ଭିତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ମୁଁ ହେଉଛି ଏକ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ତାଙ୍କର, ସେ ଏବଂ ତାକୁ ସେ ବଜାଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଦ୍ଭୁତ ଏଇ ଅନୁଭବଟା, ଯେଉଁ ଶେଷ କଥା, ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟର ଶେଷ କଥା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଚୈତିକ ଅନୁଭବ। ଏବଂ ସେଇ ଚୈତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ, ସେ ଚୈତ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ସେ ପ୍ରଜ୍ଞା ଦୃଷ୍ଟି,
तापर षष्ठ अध्याय जो माँ स्वरूप वर्णना होती से सब कथा मुझे देखिपारि अनुभव करें तापर गोटे रूपांतर क्रिया आहरी गोटे ये चैत्यकरण पर जो रही आध्यात्मिकरण कथाटा से षष्ठ अध्याय आरंभ होकर से पुणी अतिमानसिकरण कथार शेष होना एवं ये जो तीन टा रूपांतर घटो तो पंचम अध्याय पर्यंत जो साधनार धारा वर्णना होती जो उपलब्धिर कथा कहुई प्रभु निजे जहाँ अनुभव करम प्रत्येक जोटा घटो यही चैत्य रूपांतर कथाटा घटो ये चैत्य नवजन्म कथाटा घटो सी हूँ आम भर से दिव्य शिशु से ही पर्याय को उन्नीत हाँ आम बर्तमान जन्म जिते हेले गोटे मानुषी संतान हिसाब से माँ मानुषी संतान प्रथम आम प्रथम अवस्थाटा कौन एवं से अंतिम अवस्था से विकसित अवस्था एवं जो जो कौ अवस्था में पहुँचवा ये उभय कथाटा ये सूचित होती जोटा कि अति अद्भुत एवं चमत्कार कथा एवं मुझे से चैत्य शिशु मु दिव्य शिशु एवं मो भितर कौन प्रकार कुटिलता कौन प्रकार समस्या नाई मुझे सर्वांगे दिव्यत्व को मुझे अर्जन करी आग प्रथम आग ये फास्ट स्विचटा ऑन है जाकर सब भितर से आलोक प्रवेश कर से दिव्यता प्रवेश कर तो यही प्रसंग जो आलोचना हो माँ को प्रश्न पचरागला कैन ए चाइल्ड कीप दिस प्यूरिटी इवन व्हेन ही हैज ग्रोन अप एकदम शिशु अवस्था आम समस्त सामान समस्त भीतर रही से स्वतःस्फूर्तता समस्त भीतर रही से आनंद समस्त भीतर रही से तो समस्त भीतर थाए अच्छा आम जो बड़ हुए ये कुआड़े पुणी कौन केमती उभे जाए एवं ये प्रश्नटी हूँ शिशु अवस्थार जो भाव दिव्य भावटा यहीटा कौन जड़े बयप्राप्त है गोटे जी से तार बयस बढ़े जी से बढ़ी जाए जिते से बड़ हुए ये शुद्धताटा कौन से रक्षा करि पारिबो एटा हूँ प्रश्न यहाँ मलिन हो जाए केमती विकृत हो जाए केमती जहाँफल से मनीषटा सी पुणी असुर भली जे देवतार स्वभाव को लेकिन जन्म से पुणी आसुरी कथा को केमती आचरण कर असुर भली हो जाऊँ केमती दुष्ट हो जाऊँ केमती एवं आहरी क्रूर हो जाऊँ केमती एवं आतंकवादी हो जाऊँ केमती आटा रक्षा केमती यहाँ जड़े चाहिए रक्षा करि पारिबो कि ओहो किभली से हो जाऊँ तार अनेक कारण अच्छे बाप माँ प्रभाव जो तार सांगसाथी जो शिक्षायतन जो जो संस्पर्श आसला से शिखला ना पिला दिन कौन ये सब कथा शिखी कि अच्छा से तो शिशु अवस्था भल था एवं यार उत्तर देवाक जाइए माँ कहते तत्वतः असंभव मन हेले मध्य सहर सभ्यता और संस्कृति दूर रही मध्य केतक व्यक्ति तांका समस्त जीवन काल स्वतः शुद्धता बजाय रखिपारନ୍ତି से बड़ घर पिला न होई पारे सहर जन्म न होई पारे एवं ता पिता माता एते संस्कृति संपन्न न होई पारନ୍ତି गाँर पिलाटी कि मन करा जाऊ को जंगल बस्ती भितर थिबा पिलाटी जदि सी अन्य मानकर खराब प्रभाव में पड़नी जमती सावित्री सारा विश्व भ्रमण करी सारा पृथ्वी भ्रमण करी कौटे तांकर उपयुक्त वर से कौटे पाइले कि सहर में पाइले ना गाँव में पाइले कौ निपट अरण्य भितर अवश्य प्रतीकात्मक कथा किंतु गोटे कौ अरण्य भितर जाइए से सत्यवान को से खोजिक पाइले ना जी कि कौन सी माने अन्य प्रकार जो आम जो मनीषर कथा कहूचे जहाँ भितर सब रही भेद दृष्टि रही कुटिलता रही तार से संस्पर्श आसी ना प्रकृतिर क्रोड़े से बढ़िकी से दिव्यता को से बजाय रखते तो सेमती जो बाप माँ कुप्रभाव पड़ी नहीं समाज कुप्रभाव पड़ी नहीं से पिला जो जो दिव्यता को लेकर जन्म से दिव्यता को से निश्चय बजाय रखिपर बोली माँ कहते कौन यहाँ संभव एमती हो पारे बिगुड़ी कहीं मोर पिलादिन मन पड़े आम सब सब ब्राह्मण पिला सब गोटे व्रत हुए
से व्रत समय गोटे से पैताटा पिंधेब से व्रत शेष से जो पवित्र सूत्र पैताटा पिंधेब से गोटे मंत्र बोला जाए से मंत्र अर्थ जाए से साधारण ब्राह्मण पे 10-11 वर्ष बयस तो अधिकांश व्रत हुए। यज्ञं पवितं परमं पवित्रं बृहस्पतेर्जत् सहजं पुरस्तात्। बृहस्पति जी होचंती माने अंगिरा पुत्र, बृहस्पति हेले आत्मा, बृहस्पति तांकर माने सहजम पुरस्तात् को पुरातन कालरू सी जो सहज माने जोटा मो जन्म सहित मो भीतर को आसी माने जोटा मोर सहजात प्रवृत्ति एटा हूँ अर्थात बृहस्पति भितर से आत्मा पूर्ण जाग्रत एवं से हूँ से दिव्य से दिव्यात्मा। यज्ञ पवित्रं परम पवित्रं बृहस्पतिर्जत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुंस शुभ्रम। जे से आत्मा हेले अंतरात्मा हेले अमर संतान ना आयुष्यम जदि मो भीतर से जागृत हो मो भीतर से प्रकट हो ना मुझे दिव्य आयु को धारण करी से दिव्य अमरत्व को अनुभव करी मोर जी निकटता रही जी मो भीतर से आलोक से आत्मार आलोक आत्मार नवजीवन मो भीतर जी संचारित हम मो भीतर आयु मो परमायु बढ़ मु ये से संजीवन शक्ति को धारण करी आयुष अग्रियम सबुत तार अग्रगति घटो आयुष्यम अग्रम से जे व्रत करुँच से जे ब्राह्मण सी गोटे आशीर्वाद दौरान प्रतिमुंच शुभ्रम मो भीतर सेटा लुकायित होकर अच्छे आ पैताटा जिते से कौन गोड़े गाड़ी से 2 इंच 2.5 इंच खंडे हम ना से खोल खोलिक पिंधेब 3 गंठी अच्छे ये मन प्राण शरीर 3 जाक गोटे गंठी बंधा होती सचित आनंद से गोटे गंठी बंधा होती ए गंठी से गंठी फिटिक एक जो सी हूँ से यथार्थ ब्राह्मण एवं यथार्थ से ब्रह्मत्व ना सेटा को अनुभव करिया मो जीवन लक्ष्य जो मोर मन प्राण संपूर्ण भाव में अज्ञान मुक्त है सर्वांगे मुझे दिव्यता को लाभ कली तो से कहते आयुष्यम संध्या अग्रियम अग्रियम प्रतिमुंच शुभ्रम तुमोर से जो माने आत्मा भितर जो दिव्य ज्योति को मुझे धारण करी जमी खोल निजक से खोली दो प्रतिमुंचित हाँ उन्मोचित हो जाओ खोली जाओ प्रतिमुंच शुभ्रम तार शुभ्र ज्योति को से प्रकाश करूँ आयुष्यम अग्रम प्रतिमुंच शुभ्रम तापर से तेज को धारण करूँ आधे पढ़ुला अरे चमत्कार भारी भल लगे भारी जिते थर पढ़िले भारी गोटे इन्स्पायरिंग लगे ये यज्ञ पवित्रं परमं पवित्रं बृहस्पतेर्जत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुंच शुभ्रं यज्ञ पवित्रं बलमस्तु तेजः। ये यज्ञ पवित्र यज्ञ माने हूँ जोग करवा एवं भगवान सहित युक्त हवा यहाँ गोटे पवित्र सूत्र यहाँ खाली गोटे सूता पिंधा नुह यहाँ गोटे पवित्र सूत्र बहुत गोटे संकल्प नेली व्रत माने एक संकल्प आज मुझे सचेतन हेली जे मु साधनार प्रवृत्त हेबी यहीटा हूँ मो जीवन लक्ष्य प्राप्ति पर्यंत मत से जो मंत्र दिगला कि आयत मंत्र हो कि मत गोटे साधनार पथर चली आज जे पर्यंत मो भितर से दिव्य ज्योति को मुझे दर्शन करनी मो भितर से प्रकट है नहीं एवं से आशीर्वाद कर से ब्राह्मण जे व्रत कराउछन्ति जे यज्ञ पवित्रं बलमस्तु तेजः से तार तेज को प्रकाशित करूँ तार शुभ्रता को प्रकाश करूँ तो यही कथाटा सेमती का जदि मु समाज वर्तमान बा जो परिवेश भितर अच्छी द्वारा तार कुप्रभाव द्वारा जदि मो तार कौन से कुप्रभाव पर पड़नी मुझे गोटे दिव्य परिवेश भितर जदि बढ़ियार सुजोग पाइली ये आम इंटीग्राल स्कूल है केजी कहीं पिला रखुच्च जे कौन से गोटे एकदम गोटे दिव्य परिवेश भितर से पिलाटा बढ़िया सुजोग पाइब कौन से खराब निदर्शन ता आगे रही पंडित जी समय से पिला मैंने बाहर को छाड़ती कहीं से सहर बजार से खींच मारिदेला से गाड़ी दूसरी से विभिन्न प्रकार विभत्स विभिन्न क्रूर जिनस जमी मनुष्यर जो कौन से विकृत जिनस जमी भीतर भीतर प्रवेश कर देखिए से कथा देखिले शुणिले ये सब जिनस पिला भितर सब मानने तार प्रभावटा पड़े ना तो ये गोटे दिव्य परिवेश भितर केमती से पिलाटा बढ़ो से आमर सब आगुरी गुरुकुल मान सब अरण्य मानक ना से कौन से खराब उदाहरण पड़ार चान्स ना
जहाँ से शिखला सीधा गुरुठू गुरु हेले तार उदाहरण। तो ये प्रकार गोटे परिवेश भितर जब पिला बढ़िया सुजोग पाए से दिव्य शिशु से सब जगह से दिव्यता बजाय रखो धीरे 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 विकसित हो जोटा विजयकार अच्छी जो ब्रह्मबिंदु जो नाद बिंदु जो तेज बिंदु मो भितर केन्द्रीभूत होकर अच्छे धीरे 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 मंजीटा पोता हेले जमी भर से गजा मारिक जमी गोटे वृक्ष ये परिणत है मो भर से दिव्य ज्योति से प्रकट हो मन प्राण शरीर तार आलोक तार तेज तार सौंदर्य तार आनंद तार शुद्धता को प्रकाश कर तेणु माँ कहते यहाँ संभव एवं एटा असंभव बोली मन होते संभव। केतक व्यक्ति समस्त जीवन काल स्वतः शुद्धता बजाय रखी पारती आ दिव्य जिनसर गोटे जे दिव्य जिनसर स्पर्शटा पाई कौटा अदिव्य से जापर जो मुझे सचेतन हो गले यहाँ दिव्य मुझे जानी पिला से आम छोट छोट पिला पिला बेलू आम प्रत्येक दिन सब ठाकुर घर अच्छा प्रत्येक दिन पूजा है भोग लगे ना भोग लगला भोगटा आम से अजा मत भारी भल पाते एवं सी भोग सरला भोगटा खाया मत डाक से भोग कहले कौ दिन कदली कौ दिन गुड़ कि नी गुड़ उखुड़ा यही भितर भोग सीमित एवं तो जहाँ से गोटे पिला को गोटे मीठा जिनसा खावाटा भल लगे ना एवं ये भोग आम खाइचु सी कितु से ठाकुर घर को भीतर को दौड़ी पशि जाए से एत चंदन फंदन सब से छिटा लगी था जहाँ गोटे जोटे प्रत्येक दिन से संध्या दि जाए जो खांटी गुआ घीर दीप लगे एवं से चंदन फंदन जो वातावरणटा चंदन जो बास्नाटा घृत ये जो खांटी घीर जो पोड़ा घीर बास्ना आ चंदन बास्ना से घरे पशिगले गोटे दिव्यता आम कि न जानी गोटे शुद्ध जिनसा कौन दिव्य जिनसा कौन से मुझे जानी सपोज गोटे सुगंधर स्पर्श जी पाई दुर्गंधटा कौन भल लगे ना से प्रकार परिवेशटा से चाहिए कि अच्छा एपरिक मोर से कौन करती ना सी से गोटे चले सत्यनारायण पाला जार किसी पुओ झी मैंने कौन नुआ जन्म है तार कौन ये 21 एमती कला बेलू सत्यनारायण पाला हुए मो अजा जड़े पाला गायक थी सी निश्चित जी एवं सी पालार से जो शिरणी फिरणी ये सब कौन सब भोग दि जाए सी अजा कौन करेंगे ना से पाला सरला हाथ जाबुड़े गोटे ये जो चौपदी भितर से जो माने कदली से राशि लड़ू आ कौन कौन सब थाए सी से जहाँ हाथ में धरिया को जी धरला ताकू धरिक आसबे मुझे राति होता कि जहाँ होता मुझे शोई था कि जहाँ करता से मत उठे निश्चय देवे ना तो जोटे ये सब दिव्य जिनिस गोटे जी सब या पिला गोटे अनुभव अच्छी तेणु से गोटे दिव्य जिनसटार जी सामान्य स्पर्श पाई अदिव्य जिनसटा से निश्चय घृणा कर चाहिए जे गोटे सौंदर्यटा को ठीक अनुभव कर गोटे सी आग ये पिला कहीं पूर्णांग शिक्षार चित्र बा अन्य जिन शिखा जाए जे गोटे सुंदर जिनसटा कौन जानी गोटे असुंदर कथा से कर गोटे असुंदर सब विषय माने तार परिवेश तार साजसजा तार व्यवहार सबुत से निश्चित भाव में गोटे गोटे श्रृंखला सौंदर्य काली जन भद्रक लोक ये बुली आसते तो कहले मोर गोटे इन्स्टिट्यूट थिला से कटक लोक से कहले मोर गोटे इन्स्टिट्यूट थिला कंप्यूटर इन्स्टिट्यूट से विभिन्न पिला से सब शिखा आसती कहले से मातृभवन झील पढ़ी झील पिला कई जन आसती कहले सी आसवा मात्रे आग से इन्स्टिट्यूटर फ्लोरटा को सब झड़ाझड़ी करके आग झाड़ू मारिदेवे मैंने जदिव से कहला जे पिला गोटे संस्कार गोटे स्वच्छता प्रति गोटे परिष्कार परिच्छन्न प्रति एमती गोटे कथा से शिखिंट तेणु ओहो से इन्स्टिट्यूट कौन खाली पिला आसुँच से सकाल सन्ध्या पर्यटन राति पर्यटन तार सिफ्ट करूँ ना केते पिला सब पिंधि बांधिक आसिले कौन कौटे कौन कागज टुकड़ा पकेला कौन कला जहाँ भी टे हो ना अपरिष्कार हो ए पिला मैंने आसिले सकाल आग से झाड़ू करदे तो ये कथाटा हूँ गोटे भल परिवेश भल ये जो पिला बढ़ियार सुजोग पाई ता भितर सी शुद्धता को बजाय रखिपर यह आत्मार शुद्धता ये शुद्धता जिनसटा प्रकृति रही आत्मा पाखे आत्मा नित्य शुद्ध
ମୁଁ ଗତ ଥର ସେ ଯେଉଁ ଅଗ୍ନିଙ୍କର ସୂକ୍ତ ପଢ଼ିଥିଲି ନା, ଆଜି ପଢ଼ିବି, ଆଜି ପୁଣି ଗତ ଥର ମଧୁସୂଦନାଙ୍କର ପଢ଼ିଥିଲି, ଆଜି ପଢ଼ିବି ଅତ୍ରିଙ୍କର ପୁତ୍ର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ବୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଗବିଷ୍ଠିର, ଯେ ଗୋ ହେଉଛି ଆଲୋକ, ଯାହାଙ୍କ ଚେତନା ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମାର ଆଲୋକ, ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକରେ ସର୍ବଦା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇକି ଅଛି। ଏବଂ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ, ଏବଂ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଶୁଭ୍ର, ଏବଂ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିଷ୍ମାନ ଶୁଚିଷ୍ମାନ, ଏବଂ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଜ୍ଞାବାନ ଆତ୍ମା। ଏଇ ଆଲୋକ ହେଉଛି ସେ ଆତ୍ମାର ଆଲୋକ, ଏଇ ଶୁଦ୍ଧତା ହେଉଛି ସେ ଆତ୍ମାର ଶୁଦ୍ଧତା, ଯାହା ମନର କ୍ରିୟାକଳାପ ଦ୍ୱାରା ବିକୃତ ହୋଇ ନଥାଏ। ଯଦି ସେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଭିତରେ ପିଲାଟି ବଢ଼ିଲା, ତା ଶୁଦ୍ଧତାକୁ ସେ ବଜାୟ ରଖିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏଠାରେ ପ୍ରବୃତ୍ତିଗତ ଶୁଦ୍ଧତା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଗ ଯେଉଁ ମାନବ ଶିଶୁ ତାର ପ୍ରବୃତ୍ତିଗତ ଶୁଦ୍ଧତା କହୁଛନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲା, ତାର ମନର ଏତେ ବିକାଶ ହେଇନାହିଁ ଏବଂ ସିଏ କୌଣସି କୁଟିଳ ଜିନିଷ ତା ଭିତରେ ପଶିନାହିଁ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା, ଯେଉଁ ପ୍ରବୃତ୍ତିଟା ଆସୁଛି ଆତ୍ମାଙ୍କଠୁ ଆସୁଛି ବା ତା ସାଇକିକ ବିଙ୍ଗରୁ ଆସୁଛି, ସେ ତା ଦ୍ୱାରା ଗାଇଡ଼େଡ଼ ହେଇକରି କରୁଛି। ଏହା ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରଭାବକୁ ସ୍ୱତଃ ପାଳନ କରିଥାଏ, ସେ ଆତ୍ମାର ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ପାଳନ କରିଥାଏ। ଏହା କେବଳ ହିସାବ କରେ ନା, କେବେ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ ନା, ଏହା ଭଲ ହେବ କି ମନ୍ଦ ହେବ ପଚାରେ ନାହିଁ। ଜଣେ ଯାହା କରେ ତାହା ଠିକ୍ ବା ଭୁଲ ବିଚାର କରେ ନାହିଁ। ଛୋଟିଆ ଶିଶୁ କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ା ଚିନ୍ତା କରୁଛି? ଏହା ପାପ କି ପୁଣ୍ୟ, ଫଳାଫଳ ହିତକର ହେବ କି ଅହିତକର ହେବ, ଏସବୁ କିଛି ଭାବେ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଧାରଣା ମାଡ଼ି ଆସେ ଯେବେ ମାନସିକ ଅହମ୍ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ। ତା ଭିତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ଅହମ୍ ଆସେ, ବୟସ ବଢ଼େ, ବାପା ମାଆଙ୍କଠୁ ସବୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥା ଶିଖେ। ବାପା ମାଆ ମାନେ କ'ଣ ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, ପଣ୍ଡିଚେରିଆ ସମୟରେ କାହିଁକି ସେ ମାନେ ମାଆ ଥିବା ସମୟରେ ବାପା ମାଆ ଆସିଲେ ବି ସେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ସାଥିରେ ସେମାନେ ମିଶିପାରିବେ। ସେ ତାଙ୍କର କେଉଁ ବାହାରେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଫେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ ରହିବେ। ବାପା ମାଆଙ୍କର ମାନେ ମନ୍ଦ ପ୍ରଭାବ ଯେମିତି ପିଲା ଉପରେ ପଡ଼ିବନି। ତା ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଯିଏ ତାକୁ ତାର ସବୁ ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯିଏ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି ଏସବୁ ଆଦର୍ଶ ବିଷୟରେ, ବାପା ମାଆଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ତାପରେ ପଡ଼ିବନି। ତାଙ୍କର ଅନେକ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ, ମନ୍ଦ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅଛି। ଏହା ଚେତନାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ ଓ ଆତ୍ମାର ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତତାରେ ଆବରଣ ଢାଙ୍କି ଦିଏ। ସେ ତାଙ୍କଠୁ ସବୁ ଖରାପ କଥା, ସିଏ ଭଲ କଥା ଭାବିକିରି ଶିଖଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା କିନ୍ତୁ ଶିଖଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ସବୁ ସେ ପିଲାକୁ ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳ ଆଉ ପିଲାକୁ ଆହୁରି ଖରାପ ବାଟରେ ନେବ। ସେଇଟା କ'ଣ ପରେ ମା' ସବୁ କହିବେ। ତେବେ ଯାହା ହେଉ ପିଲାଟା କେମିତି ସେ ଯଦି ଦିବ୍ୟ ମାନେ ପରିବେଶ ଭିତରେ ବଢ଼େ, ତାର ଶୁଦ୍ଧତାକୁ ସେ ବଜାୟ ରଖିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା ହେଲା, ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟ ଜୀବନରେ ଅଭିଭାବକ ଓ ଶିକ୍ଷକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାରିକ ଓ ବୌଦ୍ଧିକ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଉତ୍ତମ ଉପଦେଶ ଦେବାକୁ ଯାଇ ଏହି ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତତାଟାକୁ ଢାଙ୍କି ଦେବାରେ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିଏ ମଧ୍ୟ ହାତ ଛଡ଼ା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଯାହା ଶିଖିଛନ୍ତି, ଏହା କରିବୁ ସେୟା କରିବୁ, ଏଇଟା କଲେ ଭଲ ସେଇଟା କଲେ ଖରାପ, ଏଇଟା କଲେ ଏମିତି ହେବ ସେଇଟା କଲେ ସେମିତି ହେବ, ଉଭୟ ପିତାମାତା ଆଉ ଶିକ୍ଷକ ସିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାକୁ ବହୁତ ଭଲ କଥା ଶିଖଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତାକୁ ସିଏ ବହୁତ ଖର୍ବ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ବରଂ ତା ଜାଗାରେ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଓ ସୀମିତ ମାନସିକ ଅହମ୍କୁ ଆଣି ଛିଡ଼ା କରିଦିଅନ୍ତି। ସିଏ ତାର ଯେଉଁ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍, ଯାହା ତାର ଯେଭଳି ଅହଙ୍କାର, ତାର ଯେଭଳି ଚିନ୍ତନ, ତାର ଯେମିତି ସେଇ କଥାଟା ପିଲାକୁ ଶିଖଉଛି ନା, ଏମିତି କରିବୁ ସେମିତି କରିବୁ, ସେ ଅମୁକ ପିଲା ସହିତ ମିଶିବୁନି, ଅମୁକ ପିଲା ସହିତ କଥା ହେବୁନି, ଏ ହେବନି ସେ ହେବନି, କେତେ କଥା ସବୁ ସେମାନେ ତାକୁ ସବୁ ଶିଖେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଏଇଆ, ଆଉ ଅନେକ କଥା ସେ ସବୁ ଖରାପ କଥା ପିଲା ଭିତରେ ସବୁ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁ ବିଷୟରେ, ରୋଗ ବିଷୟରେ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମାଜ ବିଷୟରେ, ଅନେକ ବିଷୟରେ ସେ ଅନେକ କୁଟିଳତା, ବିକୃତି ସେସବୁ ସିଏ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ଏ ତ ଯାହା କୁହନ୍ତି, ପୁଣି ବାପା ମା' କ'ଣ ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି ପିଲା କ'ଣ ଦେଖୁନି? ବାପା ମା'ଙ୍କର ଯଦି ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ପିଲା ତାଙ୍କଠୁ ସବୁ ମନ୍ଦ କଥା ବି ଶିଖିଲା।
ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ସେଇ ସୀମିତ ମାନସିକ ଅହମକୁ ଆଣି ଛିଡ଼ା କରିଦିଅନ୍ତି, ଯାହା ନିଜ ଭିତରକୁ ଟାଣି ହୋଇଯାଇ ଅସତ୍ ବ୍ୟବହାରର ଅସତ୍ ବ୍ୟବହାର ଓ ପାପାଦି ଧାରଣାରେ ଖୁନ୍ଦି ହୋଇ ପିଲାଟା ଖୁନ୍ଦି ହୋଇଯାଏ। ଏଇଟା ପାପ, ଏଇଟା ପୁଣ୍ୟ, ଏଇଟା ଭଲ, ଏଇଟା ମନ୍ଦ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭଲ ବ୍ୟବହାର, ଏଇଟା ଅସତ୍ ବ୍ୟବହାର, ଏସବୁ କଥା ତା ଭିତରେ ଖୁନ୍ଦି ହୋଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଦଣ୍ଡ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତଲବ, ହିସାବ କିତାବ, ଲାଭ ଆଦି ଚିନ୍ତାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏଇ କାମ କଲେ ଲାଭ ହେବ କି ଏଇ କାମ କଲେ କ୍ଷତି ହେବ, ଏବଂ ଏଇ ତା'ର ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ଗୋଟେ ମତଲବ ରଖି କାମ କରିବା, ଏବଂ ଏଇ ମନ୍ଦ କାମ କଲେ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ, ଏବଂ ଏ ବିଭିନ୍ନ କଥା ତାକୁ ଡରା ଧମକା କରିକି ବହୁତ କଥା ଏମିତି କରନ୍ତି ଯେ ସେ ପିଲା ଦିନରୁ ସେଠୁ ମିଛ କଥା କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ଏବଂ ଅନେକ ମନ୍ଦ ପ୍ରବୃତ୍ତି ତା ଭିତରେ ଜାତ ହୁଏ। ଏସବୁର ଅବସମ୍ଭାବୀ ପରିଣାମ ବର୍ଦ୍ଧନଶୀଳ ପ୍ରାଣିକ ବାସନା, ଯାହା ଚାପି ରଖିବା, ଭୟ ଓ ନିଜକୁ ଠିକ୍ ବୋଲି ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ଦୋଷରୁ ଘଟିଥାଏ। ବହୁତ କଥା ତା ଭିତରେ ସପ୍ରେସ୍ ହେଇକି ରୁହେ ଏବଂ ମିଛ କହିବାକୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କରେ ଏବଂ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଆଗରେ ଭଲେଇ ହେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଏବଂ ଅନେକ ତା ଭିତରେ ସବୁ ଏସବୁ ବିକୃତି ଦେଖାଯାଏ। ଏସବୁ ଠକାମି, ଭଣ୍ଡାମି, ଏସବୁ କଥା ତା ଭିତରେ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିଯାଏ ଏବଂ ସେଇ ଶୁଦ୍ଧତା, ସେ ପିଲାଦିନରେ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶୁଦ୍ଧତା ଥିଲା, ଯେଉଁ ଚୈତିକ ଶୁଦ୍ଧତାଟା ଥିଲା, ସିଏ ପୁଣି ଆବୃତ ହୋଇଯାଏ। ତଥାପି ମା' ଗୋଟେ ଉପସଂହାର କରି କହୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗତା ବା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏକଥା ଯୋଗ କରାଯାଇପାରିବ ଯେ ଯେହେତୁ ମଣିଷ ଏକ ମାନୁଷୀ ସତ୍ତା, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନର ତ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନର ସମାନ ବିକାଶ ହେଇନି, ମନର ବିକାଶ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମନ ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ଏକ ଯନ୍ତ୍ର, ତେଣୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୁଗଚକ୍ର ଭିତରେ ବା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିବର୍ତ୍ତନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି, ଏବେ ଆଉ ଏବେ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆସି ମନର ବିକାଶ ଗୋଟେ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ତ ମନର ବିକାଶର ବିବିଧ ସ୍ତର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯେମିତି ଶ୍ରୀମନ୍ତ ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣଙ୍କର ଆମେ ଗୋଟେ ନିମ୍ନ ମନ, ନିମ୍ନ ପ୍ରାଣ ଚେତନାରେ ଅଛେ, ତାପରେ ମନକୁ ଆହୁରି ଶୁଦ୍ଧ କରିବା, ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଧୀରେ ଧୀରେ ତାହା ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ମନରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଉଚ୍ଚତର ମନ ପରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେମିତିକା ପ୍ରଭାସ ମନ, ଏ ବୌଦ୍ଧିକ ମନ, ଉଚ୍ଚତର ମନ, ପ୍ରଭାସ ମନ, ତାପରେ ସମ୍ବୋଧି ମନ, ତାପରେ ଅଧିମାନସ, ଅତିମାନସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଏସବୁ ସ୍ତର ସବୁ ଅଛି, ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତର, ପୁଣି ମିଶାଇ ଭଳିଆ ସ୍ତର ଏସବୁ ଅଛି। ତେବେ ମନର ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ବିକଶିତ ହୋଇଯିବ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚତର ଜିନିଷ, ଉଚ୍ଚତର ଆଦର୍ଶ ଆଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ତା'ର ଅଭିମୁଖ ହେବ। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିବର୍ତ୍ତନ ଭାବରେ ଏହି ଅଜାଣତ ଓ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧତାକୁ ପଛରେ ପକାଇଦେବ, ଯାହା ଏକ ପଶୁର ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧତା ସହ ସମାନ। ଯେତିକି ମନର ବିକାଶ ହେଲା, ସେ ଆତ୍ମା ଉପରେ ଆବରଣ ପଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ସିଏ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଗରୁ ତା ଛୋଟ ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରେ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧତା ଥିଲା, ଆଉ ସେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ତା ପ୍ରଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା, ସେଇଟା ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆବୃତ ହୋଇଯିବ। ଯେତିକି ମନର ବିକାଶ ହେବ, ସବୁ କଥାଟାକୁ ବୁଦ୍ଧିଗତ ସ୍ତରରେ ରହିକି ସେ ତର୍ଜମା କରିବ ଏବଂ ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଦେଖିନି, ଯେଉଁଟା ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ଅଛି, ସେଇଟା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି। ଏବଂ ତାପରେ ଯାହା ଏକ ପଶୁର ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧତା ସହ ସମାନ, ସେଇଟା ଯେମିତି ଗୋଟେ ପଶୁ ତା'ର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି ଏବଂ ତା'ର ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରେ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଚୈତାତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇକି ସେ କାମଟା କରୁଛି। ତ ସେଇଟାକୁ ମନର ବିକାଶ ଯେତିକି ଘଟିବ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇଟାକୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇଟା ଆବୃତ ହୋଇଯିବ ଆଉ ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ ମନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ, ପ୍ରାଣ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ। କିନ୍ତୁ କେତେକ ଅପ୍ରତିରୋଧ୍ୟ ଓ ଅପରିତ୍ୟାଜ୍ୟ ମାନୁଷୀ ବିକୃତି ଓ ଅଶୁଦ୍ଧତାର କାଳ ଅତିବାହିତ ହୋଇଯିବା ପରେ ଜୀବନଟା ଦୀର୍ଘ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୁଷ୍ୟ ବିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁଟା ପହଞ୍ଚିଛି,
केते अभिज्ञता मन को लेकर केते कांड यही मन भितर जड़े यही मन द्वारा जड़े देवता हो पार यही मन द्वारा जड़े असुर हो आसुरी संपद अच्छे गीतार अच्छे आसुरी संपद एवं दैवी संपद आसुरी गुण गुड़ाक कौन आ देवतार गुण गुड़ाक कौन तुम्हें जो गुण को आचरण जो गुण को तुम ग्रहण कर तुम से हेल तो बहु अभिज्ञता पर मो मन द्वारा परिचालित होकर मन बुद्धि द्वारा परिचालित होकर मोर कौन लाभ है कौन क्षति है कौन भल है मंद है कौन ठीक भूल है ये सब यार मध्य तो गोटे गवेषणा रही है यार गोटे अनुभूति रही है सब कथा करी मोर कौन है जीवन में मनकर मु अर्थ पछरे गोड़ेली कि आउ पछरे नारी पछरे गोड़ेली कि आउ कौन अन्य भोग पछरे गोड़ेली एमती केते केते कथा मनुष्य ता जीवन में आचरण करुच्ची परिशेष में कौन भोगिली मोर कौन माने सब दृष्टि स्वास्थ्य दृष्टि आनंद दृष्टि चेतना दृष्टि मोर कौन है ना से जानपर मनुष्य तार मन द्वारा तो सचेतन होना से तो गोटे पशु नुहे सब कथा विवेचना करुच्ची तो एमती बहुत काल माने अतिबाहित हो गला परे मानसिक विकृति और अशुद्धतार काल अतिबाहित हो जिबा परे मन को अतिक्रम करे चेतनार एक उच्चतर और ज्योतिर्मय शुद्धता मध्य को जड़े उन्नीत हो जोड़ा हूँ वर्तमान समय बहुत अभिज्ञता बहुत कथा है किंतु वर्तमान मो भितर जे शुद्धतम अच्छा मो भितर जे ज्योतिर्मय प्रज्ञावान ज्योतिष्मान शुचिष्मान मो भितर जे अच्छा चिन्हबी आविष्कार करी तांकर सी होती राजा मु मन हूँ मंत्री ना मुझे सहित एकीभूत हेबी तांको द्वारा परिचालित हेबी तांको बुद्धि द्वारा परिचालित हेबी तांको शक्ति द्वारा परिचालित हेबी तांको आनंद द्वारा आनंद को अनुभव करी सी जमी शुद्ध एवं अमर मुझे शुद्ध एवं अमर हेबी जिते मनीष यहाँ ये तो जोग आरंभ है भगवान को प्राप्त होगापी अन्वेषण अभिप्सा मुझे रही ना पशु मानव होकर रही ना दिव्य मानव हेबी दिव्यत्व को लाभ करी भगवान का भाड़ी है वी आर सन्स ऑफ गॉड मस्ट बी इवन एज ही आम जदि से भगवान का संतान आम भाई हवा यही कथा जो मनीष निष्ठापर भाव में चाहब एवं ताप जो योग पथर जो आवश्यक पद्धति कथा कहुई जोटा मो माँ बही कथा कहते आम जो यथार्थ अनुसरण करवा प्रपति महाशय सबुदिन माँ बही गोटे धाड़ी पढ़ती बाबाजी महाराज शेष पर्यंत माँ बही प्रत्येक दिन माँ बही आ श्वेत गला निश्चय पढ़े गोटे पेज हो कि गोटे हो नित्य पाठ्य से ये आमर डालीगुड़ा ये सब अच्छी ना बाबाजी गोटे कागज 1986 मसीह ये आसती से भी मत गोटे कथा कही मो अंते मोर सब जिनस व्यवहार जिन सब ये रोली से मत कही मु कहली बाबाजी महाराज कहीं अंत हम सी तो होती जड़े सिद्ध महात्मा एवं शरीर में अतिमान शक्तिर क्रिया होती सी होती से नवज्योतिर होती दर्शन कर व्यक्ति अतिमान नवज्योति को से उपलब्धि कर व्यक्ति आर कहीं कौन हम बोली से कथा को मत कही किंतु ये कथाटा के गुरुत्व आम दे नु से वर्ष जाकर आलमीरा गोटे लेखा लेखिकी से गोटे एलबल भितर पूरेक रखते एवं तांकर महाप्राण पर से चिठी जो खोलागला आमको डकाला एवं से लिखते से मोर नित्य पाठ्य पुस्तक ता भितर अच्छी वाल्मीकि रामायण एवं तुलसी रामायण तापर 2 नंबर हूँ श्रीमद् भागवतम व्यासकृत जोटा मूल संस्कृत श्रीमद् भागवतम और हिंदी अनुवाद अच्छी 3 हूँ भगवद गीता 4 हूँ माँ बही 5 हूँ श्वेतगला यही 5 खंड बही तर नित्य पाठ्य अरे अन्य कथा कौन पढ़ते हैं आप बाबाजी के बही पढ़ुं तुम बड़े देखा पाइबनी से राति को 3टा 3:30 मैंने 3टार उठी नित्यकर्म ध्यान आसन फासन ये सब शेष कर बही पढ़ा सर आम जो सका उठिकी समाधि दर्शन करके पाखे पहुँचला बेलू बाबाजी इज रेडी फॉर वर्क एवं सी राताराति से सब काम तांकर सर प्रभात पूर्व तो सी यहाँ माँ बहीटा नित्य पाठ्य ना यही बही गुड़िक सब डाली रही से सेबठू लेखिकी रखते
से व्यवहार कर फोटो जहाँ माँ सब प्राप्त होती प्लस यही माँ प्राप्त होती माने प्रत्येक ये जन्मदिन जेपर्यंत श्रीरंग थे ऑटोग्राफ सहित जो नुआ बही सब पब्लिश होता बाहर श्रीरंग बही से बही जन्मदिन गोटे उपहार स्वरूप दि जाए आपर्यंत माँ थिले माँ स्वहस्तर से बही पर लिखिकी टू रामकृष्ण दास बोली एमती कि सिग्नेचर सह से सब बही से सब अति जत्न बाबाजी रखी था आलमीरा भितर से बही गुड़िक रूम से व्यवहार कर फोटो जो फोटो भितर से एकात्म होकर भगवान को प्राप्त होती तापर ये जो 5 खंड बही कथा कहली ये सब डायल डायल रही गोटे चिट्ठी भितर लिखिकी आलमीरा भितर रखी से सब जिन अच्छी ना से आलमीरा भितर सब अच्छी आलमीरा भी अच्छी तेज कहवा कथा है जे एमती गोटे बर्तन गोटे स्तर में मनीष आसी पहुँचले जे पिलादिन शिशु अवस्था जो चैत्य पुरुष प्रभाव से मन प्राण शरीर एत विकृति आसनी एकदम से सब मनर विकास होनी तेणु शिशुटी स्वतस्फूर्त भाव में चैत्य प्रभाव परिचालित तार सब कार्यकलाप सब द्वारा प्रभावित हो तो बर्तमान आम सचेतन भाव मन को समर्पण कर उन्मोचित करी मो भितर मो प्राण को मन प्राण शरीर सत्ता अन्नमय पुरुष कि प्राणमय पुरुष मनोमय पुरुष अन्नमय प्रकृति प्राणमय प्रकृति मनोमय प्रकृति ये सब प्रकृति को समर्पण करी मो भितर जो भगवान व्यक्तिगत उपस्थिति अच्छी जे मो भितर जो चैत्य पुरुष बा मो भितर जो पद्मर कलिकाटी अच्छी जो उपस्थिति अच्छी से जे भगवान जे होचन सच्चिदानंद तांकर प्रतिनिधि प्रतिभू एवं मो भितर जो ज्योतिशिखा अग्निशिखाटी अच्छी जे मोर सटल फिजिकाल प्रज्वलित होकर अच्छी नित्य प्रज्वलित होकर अच्छी ता पाखे जो समर्पित हे उन्मोचित हे एवं धीरे धीरे मो भितर से प्रकटित हे ता फल सचेतन भाव में सहित संपर्क रखा से गोटे अलक्ष्य अजाणत भाव में गोटे प्रभाव में रहीकि जंत्र भली शिशुटी काम करता किंतु मुझे सचेतन जंत्र एवं सचेतन भाव में द्वारा परिचालित हवा यही अवस्था को उन्नीत हबार समय आसटा हूँ मानव जीवन लक्ष्य यहाँ प्रत्येक मनुष्य कर्तव्य हूँ मूलतः एक आत्मा एवं आत्मा सहित नित्य युक्त हो एक सचेतन आत्मा जीवंत आत्मा एवं मु खाली एक पशुमानव नुह एवं ये पशुमानव स्तर को अतिक्रम करी दिव्य मानव जी हूँ आत्मा द्वारा परिचालित हुए आत्मार ज्ञान आत्मार शक्ति द्वारा परिचालित हुए से ही अवस्था को प्राप्त हो ये से चलती जगन्नाथ ये चलती विष्णु मुझे अवस्था को प्राप्त हो चलती भगवान एवं मो भितर जमी से तारकाटी आउ मेघ द्वारा आवृत नुहे से तार पूर्ण ज्योति को प्रकाश करुँच विषय अति चमत्कार मुझे कहती पुणी एक अग्निसूक्त को मुझे पाठ करी और श्री अरविंद यहाँ को अति प्रांजल भाव में व्याख्या कर तार प्रथम टा 12टा रुचा अच्छी 12टी श्लोक अच्छी अति चमत्कार एवं तांको परे अत्रिंकर आहरी आउ जड़े पुत्र ना हूँ ये मुख्यतः जो मूल कथाटा थिला ये कारिकार से शिशुभाव आ स्वच्छता शुद्धता से आत्मा नित्य शुद्ध शुद्धता अशुद्ध हो गले अज्ञानता आसूची रोग आसूची विकृति आसूची सब प्रकार समस्या अशुद्धतार आसूची आत्मार शुद्धता जो मोर मन प्राण शरीर संचालित हो अज्ञानता मिथ्या अहंकार अदिव्य प्रकृति कौन आसुरी स्वभाव कौन जगह ना पचा पानी अच्छे बोली अंडा दूसरी मशा ना जदि मो भितर सब कथा जे पूर्ण जोगरे ये जो जोग चतुष्ट है ये आग शुद्धता शुद्धि मुक्ति सिद्धि भुक्ति मोर आधार शुद्धता जी शुद्ध हम जमी गोटे काच भली स्वच्छ जदि गोटे जिनस होगा सूर्यकिरण ता भर अबाध भाव में प्रवेश कर तेणु मन प्राण शरीर हृदय या स्वच्छ करवा शुद्धता ये हूँ जोगर प्रथम कथा ये शुद्ध हेले ता गभीर जे अच्छा पश्चात अच्छा आलोक तांकर सब प्रकार स्पंदन तांको शक्ति तांको ज्ञान तांको आनंद तांको सौंदर्य प्रवाह मन प्राण शरीर भितर घटो ना यहाँ प्रकटित हम तेणु शुद्धता हूँ शिशुभाव कहले मु निष्कपट एवं मो माँ पाखे मुझे समर्पित
ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧତା, ଏଇ ଦୁଇଟା କଥା। ଆଉ ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଅତ୍ରିଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି କୁମାର। ଅଗ୍ନି ହେଲେ କୁମାର, ଏବଂ କୁମାର ହେଲେ କାର୍ତ୍ତିକେୟ, ଏବଂ କୁମାର ହେଲେ ଯେ ତେଜ ସମ୍ପନ୍ନ, ସେ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପନ୍ନ ଯେମିତି ତେଜ ସମ୍ପନ୍ନ। ସିଏ ହେଲେ ଚିତ୍ଶକ୍ତିଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଜ୍ଞାନରେ ଯେମିତି ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ଯେମିତି ଅଧିକାରୀ, ଶକ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଅଧିକାରୀ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି କୁମାର ବୃଷଜନ। ବୃଷ ହେଉଛି ବୃଷଭ, ବୃଷଭ ଯେମିତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗାଈ ଅଛନ୍ତି, ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ବୃଷଭ ଅଛି ନା। ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ଇଟର୍ନାଲ୍ ପର୍ସନାଲିଟି ଅଫ୍ ଫୋର୍ସ। ତେଣୁ ବୃଷଭ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଯେମିତି ସେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ସିଏ ହେଉଛି ଆତ୍ମା ସେମିତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ତ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି କୁମାର ବୃଷଜନ, ମାନେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଇଏ ବୃଷଭ ଭଳି ଶକ୍ତିମାନ। ଏବଂ ଏନିୱେ ଆଗ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି ବୁଦ୍ଧ ବା ଗବିଷ୍ଠିର। ଗୋ ଶବ୍ଦରୁ ଗବି, ମାନେ ସେ ଗୋ ହେଉଛି ସେ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ। ସେ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକରେ ଯେ ଯାହାଙ୍କ ଚେତନା ସ୍ଥିତ ଏବଂ ସ୍ଥିର। ଆଚ୍ଛା, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧ। ବୁଦ୍ଧ ଯିଏ ଆଲୋକିତ, ଯାହା ମନ ହେଉଛି ଆଲୋକିତ, ପ୍ରଜ୍ଞାଦୀପ୍ତ, ଏବଂ ଯେ ପ୍ରଜ୍ଞାବାନ, ସେ ବୁଦ୍ଧ ନା। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ କିନ୍ତୁ ଅତ୍ରିଙ୍କର ପୁତ୍ର, ବୁଦ୍ଧ ଆତ୍ରେୟ, ଅତ୍ରିପୁତ୍ର। ତାଙ୍କ ଅଗ୍ନିସୂକ୍ତ ମୁଁ ପାଠ କରୁଛି। ଏଟାକୁ ବୁଝିବାର ସମୟ ନାହିଁ, ଆମ ସମୟ ପୁରା ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ତାର ଧ୍ୱନିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ତାର ଶବ୍ଦରୁ, ଯେ ଅବୋଧ୍ୟଗ୍ନି ସମିଧା ଜନାନାଂ ପ୍ରତିଧେନୁମିବାୟତି ମୁଶାସନ ଜହ୍ୱାଇବ ପ୍ରବୟା ମୁଜିହାନ ପ୍ରଭାନବଶିଷ୍ୟତେ ନାକମତ୍ସ। ମାନେ ଅଗ୍ନି ତାଙ୍କ ଯାହା ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ, ଯେଉଁ ସାଧକମାନେ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଗ୍ନିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଅଗ୍ନି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଗଲେ ସବୁ କ'ଣ ହେବ? ସେ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ, ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ଆଡ଼କୁ ସେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଗଲେ। ତା ଭିତରେ ସେ ଉଷାର ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟିବ, ଦିବ୍ୟ ଉଷା। ସାବିତ୍ରୀ ମାର୍କେବ ଯେଉଁ ସିମ୍ବଲ ଡନ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଯଦି ଆତ୍ମା ରୂପକ ଅଗ୍ନି ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇଗଲା, ଏବଂ ସିଏ ଯଦି ମୋ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଗଲେ, ମୋ ଯେଉଁ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଶିଶୁ ଅଛନ୍ତି, ଅଗ୍ନି ଶିଶୁ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ହେଲେ ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ସତ୍ୟବାନ ନା। ସିଏ ସତ୍ୟବାନ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିଷ୍ମାନ, ଶ୍ରୁତିଷ୍ମାନ, ପ୍ରଜ୍ଞାବାନ, ଏବଂ ସିଏ ମୋ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ ଦିବ୍ୟ ଉଷା, ଦିବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଯେଉଁ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ସବୁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଇଯିବ ନା। ଜହ୍ୱାଇବ ପ୍ରବୟାମୁଜିହାନା ପ୍ରଭାନବଃ ଶିଷ୍ୟତେ ନାକମତ୍ସ। ଯେଉଁ କୁମ୍ପି ବାଣ ଫୁଟିଲା ବେଳକୁ ଯେମିତି ମାନେ ସହସ୍ର ଶିଖାରେ ମାନେ ସେଠୁ ଯେମିତି ସବୁ ଫ୍ଲେମ୍ସ ଭଳି ସବୁ ବାହାରୁଛି, ଏଇ ଅଗ୍ନି ସେମିତି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖ ହେଇକରି ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷର ଯେମିତି ସବୁ ବ୍ରାଞ୍ଚିଂ ହୁଏ, ସେମିତି ଉପରକୁ ଉପରକୁ ତା'ର ଶାଖା ଯେମିତି ମେଲି ଉଠିଛି, ଇଏ ତା'ର ଜ୍ୟୋତି, ତା'ର ତେଜ, ତା'ର ଆନନ୍ଦକୁ ସବୁ ପ୍ରକାଶ କରିକିରି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖ ହେଇକରି ସେ ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼କୁ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଇଯିବ, ଯଦି ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ ଏ ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କର ଉନ୍ମୋଚନ ଘଟେ। ଆଉ ଅଗ୍ନି ହେଲେ ସେଇ ଚୈତ୍ୟ ଶିଶୁ। ଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକଟାରେ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ସବୁ କଥା ଅଛି। ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପେଜ୍, ଗୋଟେ ୱାନ୍ ମାନେ ଦି ପେଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଏତେ ଗଭୀର ଅର୍ଥ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୈଦିକ ଶବ୍ଦର ଏତେ ଗଭୀର ଅର୍ଥ ଅଛି ଏବଂ ଏଭଳି ପ୍ରଭାବ ଅଛି। ଏବଂ ସବୁ ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସେ ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇ ସୂକ୍ତରେ ସେ ଅଗ୍ନିକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅଗ୍ନି ହେଲେ ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ସେ ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷ। ଅବୋଧିହୋତା ୟଜଥାୟ ଦେବାନୁର୍ଦ୍ଧୋ ଅଗ୍ନିଃ ସୁମନା ପ୍ରାତରସ୍ଥାତ୍ ସମିଧସ୍ୟ ऋषदर्शी पाजो महान देव मनसो निरमोचि। सॉरी भूल पढ़ देली। अवोधि होता जजथाय देवानुर्ध्व अग्निः सुमना प्रातरस्थात् समीधस्य ऋषदर्शी पाजो महान देव स्तमसो निरमोचि। देव महान देव स्तमसो निरमोचि। ଭିତରେ ହେଉଛି ମୋ ଭିତରେ ଯେ ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷ, ଯେ ଅଗ୍ନି ଶିଶୁ, ସିଏ ହେଲେ ମହାନ ଦେବ।
तमसा निरमोच यही तमसा भितर से निर्मोचित हो गले मुक्त हो गले जो कहते से जोगर जो चारिटा पावच्छ शुद्धि मुक्ति सिद्धि भुक्ति ये शुद्धि फल जो मुक्ति विमुक्ति मो भर चैत्य पुरुष मुक्त हो गले अर्थात से प्रकटित हो गले सम्मुख को आसीगले महान देवस्तमसो निरमोची अरे सब ये तो हूँ मैंने खाली मैंने से योगी वा से ऋषि से कथा को उपलब्धि करी उपलब्धिटा को स्वतस्फूर्त भाव से व्यक्त कर प्रत्येक ऋचा हूँ दिव्य तांकर दिव्य दृष्टि जहाँ देखी मंत्र मंत्र को से देखी मंत्र को शुणुंट यहाँ हूँ ये मंत्र सब हूँ ज्योति मंत्र तार सब तार ज्योति रूप रही यदि गणस्य रससाना यदि गणस्य रसनामजीगः शुचिरंगते शुचिभीर्गोभीरग्नि शुचि कथा कहते ना अग्नि होती सब शुद्ध ना सर्वग्रासी और सर्वशुद्ध से अग्नि मो भीतर प्रज्वलित होले जाकि मु रोगमुक्त हेबी अज्ञान मुक्त हेबी ना तमसार मुक्त हेबी नतस्य यहाँ हूँ श्वेताश्वतर उपनिषद अच्छी नतस्य रोग नजरा न मृत्यु प्राप्त योगाग्निमय शरीरम से चैत्य अग्नि चैत्य पुरुष कहले जो अग्नि शिशु सी जो संपूर्ण भाव में प्रकट होकर मो मन प्राण शरीर संचरित होते तेबे मु रोगमुक्त है नतस्य रोग नजरा न मृत्यु प्राप्त योगाग्निमय शरीरम आ अग्नि है शुद्ध यदि गणस्य रसनामजीगः शुचिरंगते शुचिभीर्गोभीरग्नि आददक्षिणा युज्यते वाजयन्त्युत्तानामूर्ध्वो अधयद् जुहुभि सब अति अद्भुत श्री अरविंद जोटा मैंने दुई पृष्ठा व्याख्या करमको से बुझिकी अन्न को बुझाई आहरी से आठटा कथा युक्त कर 8 पेज को जावाक पड़ो ये सब अद्भुत कथा से दक्षिणा ये होती सरस्वती 4 कनसेप्ट्स अच्छा ये इला मही दक्षिणा सरस्वती 4 पावर्स ऑफ इंट्यूशन दक्षिणा माने जोटा जे डिफरेन्शिएट करें मैंने जे ठीक भूलटा को जो दिव्य दृष्टि बल जड़े ठीक भूलटा को बाछी पारे अंश जमीका गोटे फिरंडी को अलग कर दूसरी तेणु जितेबले से अग्नि भितर अग्नि को से उपलब्धि कर दक्षिणा कहले ये जो दिव्य दृष्टि भितर यहाँ उन्मोचित हो जाए जुज्यते सहित युक्त हो जाते अच्छा सब कथा अग्निमच्छादेव यतां मनांसि चक्षुंसीव सूर्यो संचरन्ति यदिं सुवाते उषसा विरूपे श्वेतो वाजी जायते अग्रे अह्ना श्वेतवाजी चारि प्रकार अश्व अच्छा गोटे हूँ अश्व अर्ब तापरे बाजी आउ हय हय हूँ से श्वेत अश्व जे देवतांकर अश्व गंधर्व मानकर अश्व हूँ बाजी असुर मानकर अश्व हूँ अर्ब मनुष्य मानकर अश्व हूँ अश्व मान प्राण प्राण शक्ति ए प्राण शक्ति सब लेवल्स अच्छी मनीष जो अश्व आरोहण कर अश्व ही साधारण आम जो घोड़ा जो देखु तो ये हूँ श्वेत अश्व श्वेतोबाज जनिष्ठ ही जन्यो अग्रे अह्नां हीतो हीतेषु स्वरूषो वनेषु दमे दमे सप्तरत्ना दधानो अग्निर्होतानि ससादा जजीयान सप्तरत्न रत्न हूँ आनंद रत्न हूँ से एक्ससी एवं आम जो कहते भू हुवस्व जन तप मह सत्य जो 7 प्लेन 7 सप्तलोक कथा अच्छी ये सप्तलोकर सेमती 7 प्रकार आनंद अच्छे एवं से जिन उन्मोचित अग्नि जब उन्मोचित हो गले ये चैत्य पुरुष उन्मोचित हो गले ये 7 प्रकार आनंद को जो से प्राप्त हम जमी पंचामृत
ये पांचटा जाक भिन्न भिन्न अमृत मिसिक गले पंचामृत हो गला ना। ये सेमतिका सप्त रत्न। अग्निर्होता सबुठे होता होता हूँ समर बा कलर चैत्र पुरुष जदि उन्मोचित हेले से जहाँ को आवाहन करेंगे ताकू से प्राप्त है से अवतरण कर तेणु अग्निर्होता कवि क्रतु कवि माने द्रष्टा क्रतु माने क्रियात्मक शक्ति माने जो काम कर जो सामर्थ्य संकल्प। अग्निर्होता यहाँ हूँ गत कथार मुझे पढ़ी से जो मधुसूदन जो अग्निसूक्त अग्निर्होता कविक्रतु सत्यस्तित्व श्रमस्तमा से सत्य से सत्य आउ सब हूँ मिथ्या। ईच ह्यूमैन बीइंग इज अ कोट ऑफ फॉल्सहुड पुट ऑन द डिवाइन। मन प्राण शरीर गोटे मिथ्यार पोशाक ना आत्मा उपरे तेणु सत्य होचुन से अग्नि से आत्मा से अंतरात्मा सत्य चित्र श्रवस्तमा। भगवान कौ समय कौ निर्देश अच्छी कौ बाणी अच्छी एवं कौटे केतबेले कौ भूमिका ग्रहण करिया पड़िबो ए सब कथा को निर्देश को शुणी पारिबार सब प्रकार सामर्थ्य तांकर अच्छे से होचुन से श्रोता। अग्निर्होता कविक्रतु सत्यचित्र श्रवस्तमा देव देवे भी जेते देवता अच्छे समस्त देव अच्छा समस्त से आवाहन करेंगे जिते बड़े साधनार चेतनार जो अवस्था जार साहाय्य दरकार। सपोज इंद्र फॉर द डिवाइन माइंड जिते देवता तक सब आम जमी पौराणिक ये भाव में जो जानते से न वैदिक देवता मैंने भिन्न एवं भगवान एक निर्दिष्ट चेतना एवं निर्दिष्ट गुण को से स्थायी भाव में प्रकाश कर प्राणोत्यं विप्रमध्वरेषु साधुमग्नि होतार मिल्लते नमोभिः। अग्नि आमको समर्पण कौन शिखे भगवान के पाखे मनुष्यर प्रत्येक कथार तार बार्गेन अच्छे ये कम कले मत कौन सुविधा मिल किंतु निष्कपट भाव में सबकि भगवान को देदेवा भगवान को अर्पण करवा ये जो नमो भाव नति भाव यहाँ आत्मार अच्छे अग्निकर अच्छा ना तेणु अग्नि आमको से नमो भाव शिखी पार से समर्पण शिखी पार यथार्थ समर्पण चैत्य पुरुष जागृत है जाकि हुए यथार्थ प्रत्याख्यान यथार्थ आस्पृहा यथार्थ समर्पण चैत्य पुरुष जागृत हवा फल ही घटे। आयस्ततान रोदसी ऋतेन नित्यं मृजन्ति वाजिनं घृतेन मार्जल्यो मृज्यते स्वेदमूनां कवि प्रशस्तो अतिथि शिवो नः सहस्रशृंगो वृषभस्तदोजा विश्वामग्ने सहसा प्रास्यन्यान प्रसद्योऽग्ने अत्येष्यन्यान आवीर्यस्मै चारुतमो बभूथ इल्यन्यो वपुस्यो विभावाप्रियो विषामतिथिर्मानुषीणाम। ये मनुष्य भितर थिबा चैत्य पुरुष हेले जणे अतिथि ना सी स्वर्गभूमि सी दिव्यभूमि आसछन्ति ये सब मर्त्यभूमि ये तलवाला सी उद्धर आसछन्ति शिव भितर थिबा अतिथि एवं ऋग्वेदर से प्रथम सूक्त जमी रचना करछन्ति मधुसूदन वैश्वामित्र से भली द्वितीय होचन्ति मेधातिथि काण्व पुत्र मेधातिथि मेधातिथि एवं सी से अतिथि सी होचन्ति मेधावी एवं सी होचन्ति से मेधाशक्ति को धारण करथिबा व्यक्ति जातवेद अग्नि तुभ्यं भरन्ति खीतयो यविष्ठ बलिमग्नि अंतीत ओतदूरात् आभन्दिष्ठस्य सुमतीं चिकिद्धि बृहत्ते अग्नि महिषर्म भद्रम। सी हेले भद्र सी मद्र सी कल्याणतम सी होचुंती ज्योतिर्मय सबू अग्नि हेले सबू भगवान का सबू विभाग सबू जिनसर से होचुंती दिव्य संकल्प निर्दिष्ट अर्थ रे किंतु से सबू देवता सहित युक्त हो पारे सबू देवता सामर्थ्य भीतर अच्छे। आद्यम रथम भानु भानुमंतमग्ने तिष्ठ जजते भी समन्तं विद्वान पथीना मुविंतरिक्षमेह
देवान् हविरद्याय वक्षि अवोचाम कवये मेध्याय चो वंदारु वृषभाय वृष्णे। से शेषରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଚାରୁତମ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାଷାରେ କେମିତି ଅଗ୍ନିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିହେବ ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ ଜଣେ ସେ ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷ ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ କି ଅନୁଭବ ହୁଏ ମୁଁ ଏ କଥା ସବୁ କହିଗଲି। ମାନେ ବଚୋ ବନ୍ଦାରୁ ୱାର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ଆୱାର ଆଡୋରେସନ୍, ମୁଁ ଏ ଅଗ୍ନିକୁ କିଭଳି ତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିଛି ବନ୍ଦନା କରିଛି ଏବଂ କିଭଳି ମୋର ଅନୁଭବ ଏକଥା ମୁଁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାଷାରେ ଏକଥାକୁ ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲି। ଅବୁଚାମ କବୟେ ମେଧ୍ୟାୟ ବଚୋ ବନ୍ଦାରୁ ବୃଷଭାୟ ବୃଷ୍ଣେ ଗବିଷ୍ଠିରୋ ନମସାସ୍ତୁ ମମଗ୍ନୌ। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଋଷିଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଗବିଷ୍ଠିର। ଗବିଷ୍ଠିର ନମସା ସିଏ ସମର୍ପିତ ଭାବରେ ସ୍ତୋମଗ୍ନୌ ଜିଜୀବ ରୁକ୍ମ ମୁରୁବ୍ୟଞ୍ଜମଗ୍ରେତ। ଯାହା ହଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏ ଅତ୍ରିପୁତ୍ର ବୁଦ୍ଧ ଗବିଷ୍ଠିରଙ୍କର ଏଇ 12ଟା ମନ୍ତ୍ରକୁ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ଏବଂ ଯେ ଅଗ୍ନି କହିଲେ ଖାଲି ଆମେ ଯେମିତି ବୁଝିଛୁ ଯେ ଯେଉଁ ସ୍ଥୂଳ ଅଗ୍ନି ସେ ଜଣେ ଦେବତା, ସେ ଦିବ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ। ଆଉ ଏ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ମାନେ ସେ ଆଟମ୍ ବମ୍ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଆମେରିକାରେ ପ୍ରଥମେ ପରମାଣୁ ବୋମାର ପରୀକ୍ଷା ହେଲା ସେଇ ବର୍ଷ ଜଣେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଫିଜିସିଷ୍ଟ ସିଏ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଦେଖା ଦେଉନଥିଲେ ନା, କେମିତି ତାକୁ ସେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆଲାଉ କରିଥିଲେ। ସେଇ ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ସେ କହିଥିଲେ, କାହିଁକିନା ଅନେକ ସବୁ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଅଗ୍ନିସୂକ୍ତ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଏଇଟା ଯଦିଓ ଆଦିମତମ ରଚନା ଆଉ କେଉଁ ବେଦ କେବେଠୁ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ତାର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିଛି ଇଏ ବାହାରିଲାଣି। ତେବେ ଯାହା ହଉ ମ୍ୟାକ୍ସ ମୁଲାର ବା ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ୟୁରୋପିଆନ୍ ସ୍କଲାର ସେ ସବୁ କହିଛନ୍ତି ମାନେ ପ୍ରକୃତି ପୂଜକ ଥିଲେ, ଏ ନିଆଁ ଆମର ଏମିତି ଏତେ ଉପକାର କରୁଛି, ତେଣୁ ନିଆଁ ବିଷୟରେ ଏମିତି ଗୀତ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି, ବାୟୁ ବିଷୟରେ ଏମିତି ଗୀତ, ଇଏ ପ୍ରକୃତି ବନ୍ଦନା ସବୁ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଏଇଭଳି ଅର୍ଥ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ତୁମେ ଏଇ ଯେଉଁ ୟୁରୋପୀୟ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ତୁମେ ଅଗ୍ନି କହିଲେ ଯାହା ତୁମେ ଯେଉଁ ଅଗ୍ନି କହିଲେ ଯାହା ବୁଝ ସେଇଟା ହେଉଛି ଏ ଜଡ଼ ଅଗ୍ନି, ତୁମେ ସେଇ ଜଡ଼ ଅଗ୍ନିକୁ ଅଗ୍ନି ବୋଲି ବୁଝିଛ। ଏ ଜଡ଼ ଅଗ୍ନିଠୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତର ହେଉଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଅଗ୍ନି। ଆଜି ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ନା ଏ ଅଗ୍ନିରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି, ଏଇ ଅଗ୍ନିରୁ ସବୁ କାର୍ବନ ପାର୍ଟିକଲ୍ସ ବାହାରୁଛି, ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଫାୟାର ଯେଉଁଠି ମାନେ ଶବ ପୋଡ଼ା ହେଉଛି ସେଥିରୁ କ'ଣ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି। ତ ଏଇ ଅଗ୍ନିଠୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଫାୟାରଟା ଆହୁରି ହାୟାର କି ନୁହଁ। ତେଣୁ ଜଡ଼ ଅଗ୍ନିଠୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଅଗ୍ନି ହେଉଛନ୍ତି ସୁପିରିୟର। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଅଗ୍ନିଠୁ ସୁପିରିୟର ହେଉଛି ସୋଲାର ଫାୟାର। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠୁ ଯେଉଁ ହସ୍ପିସିଆଲି ସୋଲାର ପାୱାର ଏବଂ ଇଏ ତା ଭିତରେ ବି ତାର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନାଁ ତ ତପନ, ତା ଭିତରେ ତତେଇ ଦେବା ଶକ୍ତି ଅଛି ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଠି ଯେଉଁ ଅଗ୍ନି ଅଛି ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି ସବୁ ଜିନିଷ ଜଳି ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି ନା ନାହିଁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦ୍ୱାରା। ଏବଂ ଯିଏ ତାଠୁ ହାୟର, ସିଏ କହିଲେ ତାଠୁ ହାୟର ହେଉଛି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଫାୟାର, ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଅଗ୍ନି, ବ୍ରହ୍ମାଗ୍ନି। ଏବଂ ସେଇ ଅଗ୍ନିକୁ ଆବାହନ କରିଛନ୍ତି ଋଗ୍ବେଦ ଋଷିମାନେ। ଯିଏ ହେଲେ ମୋର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଏବଂ ଯିଏ ହେଲେ ଭଗବାନ, ଯିଏ ହେଲେ ସତ୍ୟ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟବାନ। ତ ଯାହା ହଉ ମୁଁ ସେଇ ସୂଚି କଥା ଆଉ ଅଗ୍ନି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତା, ଅଗ୍ନି ହେଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ, ଅଗ୍ନି ହେଲେ ଅନ୍ତରାତ୍ମା, ଏହାର ଗୋଟେ ମାନେ ଧାରଣା ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ 12ଟା ଶ୍ଲୋକକୁ ପଢ଼ିଲି। କିନ୍ତୁ ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅତ୍ରିପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି କୁମାର ଆତ୍ରେୟ, ଆଉ ବା ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ବୃଷଜନ। ଚମତ୍କାର ଶ୍ଲୋକ। ଯେ ଅଗ୍ନି ହେଉଛନ୍ତି କୁମାର, ସେ ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷ, ସେ ହେଲେ ସେ ଦିବ୍ୟ ଶିଶୁ। ଏ ଯେଉଁ ଆଜିର କାରିକାରେ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ଥିଲା ଦୁଇଟା କଥା, ଯେ ସିଏ ଦିବ୍ୟ ଶିଶୁ ଆଉ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପ୍ୟୁରିଟି, ଏଇଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ସେ ଦିବ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧତା, ଯାହା ଦିବ୍ୟ ତାହା ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ, ଆଉ ତାହା ଶୁଦ୍ଧ, ତାହା ସତ୍ୟ। ଆଉ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟ କୁମାର। ଏ ଯେଉଁ ଏଠି ବି ସେ 12ଟା ଶ୍ଲୋକ ଅଛି। ଏ 12ଟା ଶ୍ଲୋକ ପଢ଼ିବିନି ମୁଁ, ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ପଢ଼ୁଛି ମାନେ କୁମାରಂ ମାତା ଯୁବତୀ ସମୁବ୍ଧଂ ଗୁହା ବିଭର୍ତ୍ତି ନ ଦଦାତି ପିତ୍ରେ। ଏଇ ପ୍ରକୃତି ଇଏ ତ ପୁଣି ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତି ମାତା ତ ସେ ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେବେ ନା, ଯେମିତି ଶିଶୁଟା ମା ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଉଛି
मो हृदय भितर प्रकृति माता ये शिशु को धरिक अच्छा ना नाई ये हूँ से कुमार ये हेले से माने डिफ्लेन चाइल्ड ये हेले से अग्नि शिशु चैत्यात्मा दिने से डेलीवरी हम कि नहीं से शिशु दिने जो मो भितर जो दिव्य शिशु लुकायित होकर अच्छा जहाँ से माता गर्भरे धारण कर सावित्री महाकाव्यर से डेट इज फिक्सड इन द कैलेंडर ऑफ द अननोन कौ दिन तुम से नवजन्म घटा भगवान को कैलेंडर लिखाई अच्छे तो से शिशु दिने निश्चित भाव जन्म हम ना कुमारम माता युवती ही समुब्धम गुहा विवर्ती न ददाति पित्रे सीए ताको धारण कर रखी ता बापा को दौ नहीं ता कोल धारण कर रही अर्थात से शिशु बढ़ुची ना आ पूरा जन्म है से नारी गर्भरे प्रथम सी जमी गर्भ माने मसे है 2 मास है ये है 10 मास है सी जो ये से अवस्था को प्राप्त हम से शिशुरा जन्म होना तो कुमारम माता युवती ही समुब्धम गुहा विभर्ती न ददाति पित्रे अनीकमस्यम न मिनज्जनासः पूरः पश्यन्ति निहित मरत्तौ या परवर्ती श्लोकटा भारी भारी गोटे पर गोटे से श्लोक ये चमत्कार श्री अरविंद ये व्याख्या करते यहाँ माने से यहीटा हूँ आमर संस्कृति यहीटा हूँ आमर वैदिक संस्कृति यहीटा हूँ आमर रूट ताको पाठ कले पाठ कले निज भितर शक्ति और ये चेतना जागृत हो जाए तेरे आज पुनर्बार मु मूल कारिकाटी को आउथर पढ़ी जहाँफल आम तार तात्पर्य एवं ताहा किभଳି गोटे गभीर सत्य को केमती प्रकाश करुच्ची सेटा आम बुझीपर जे गत थर आम पापपूर्ण प्रसंग एवं दिव्य संकल्प प्रसंग जो से जो कारिकाटी आलोचना करते आज से कथार से जो संकल्प कहले जो दिव्य अग्नि है से जो चैत्य पुरुष आ दिव्य शिशु आ दिव्य शुद्धता एक कथार रही ना I saw a child wallowing in the dirt and the same child cleaned by his mother and resplendent, but each time I trembled before his utter purity. शिशुटीए धूली आवर्जन लोटुथिबार देखिली पुणी देखिली से शिशुता जननी द्वारा परिष्कृत होई दिशुछि समुज्ज्वल तो माँ आम भीतर जो माँ अच्छा से मोह ये चैत्य शिशु को से जन्म देवे ना किंतु प्रतिथर तार ऐकांतिक निर्मलता आगे मु शिहरी उठुछि आउ जो शुद्धता ऐकांतिक निर्मलता से निर्मलता तो होछि से चैत्य पुरुषंकर सी सबुठ निर्मल से विकृति पशिबार जगह नहीं स्थान नहीं सी बर विकृत जिनटा मलिन जिनटा सी निर्मल कर ज्योति और स्पर्श से यहीटा तो हूँ रूपांतर आम कलंकी को छड़ाइया कि से यहाँ हूँ रूपांतर हूँ आम भितर जो कलंकी लगी मन प्राण शरीर रे जो कष लगी कलंकी लगी सेटा चैत्य पुरुष छड़े ना चैत्य पुरुष प्रार्थना द्वारा अतिमानस शक्ति अवतरण द्वारा से कलंकी छाड़ यहाँ हूँ रूपांतर तो से कहते से शिशु केते शुद्ध तार शुद्धता देखिकी आगे मुझे शिहरी उठुची श्रीकर भाषा एवं से रही व्यंग से रही दिव्य ज्ञान से रही गोटे माने साधारण मनीष आगे सब माने विरोधाभास थी शब्द तेज ये कारिका हूँ मंत्र मुझे कारिका हूँ ब्रह्मसूत्र ये हूँ जमी सी जो रुचा ऋग्वेदर ये अत्रिमंडल जो पढ़िले अच्छी से ये हूँ से रुचा एवं ये हूँ आम से रुचा इंग्राजी लिखाई किंतु ये हूँ से ब्रह्मसूत्र। वंदे मातरम।